बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज एक बहुत ही अहम बात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराने जा रहा हूं। ये बात तकरीबन हर घर में दोहराई जाती है और किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं जाती। ये बात पुराने कपड़ों के हवाले से और पुराने जूतों के हवाले से है। अक्सर लोग अपने कपड़ों को जो पुराने हो जाते हैं उन्हें घर में ही रखे छोड़ते हैं और उन कपड़ों और जूतों को ठिकाने नहीं लगाते। पुराने कपड़ों और जूतों को घर पर लंबे अरसे तक रखने से क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए। क्या पुराने कपड़ों को आप सदक़े की नियत से किसी गरीब या मिस्कीन को दे सकते हैं या नहीं। वीडियो निहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यह आम मुशाहिदा है कि अक्सर घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होते। तो ऐसे लोग गौर से ये बात सुन लें कि घर में ऐसे कपड़े जो कहीं पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो पड़े पड़े खराब हो रहे होते हैं, और ना आप इनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना इनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आए, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े खराब और पुराने हो रहे होते हैं। तो गौर से सुन लीजिए कि ये पुराने कपड़े इस तरह से घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। इस तरह से पुराने जूतों की भी मिसाल है। अक्सर घरों में, बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं जो किसी इस्तेमाल में नहीं आते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहां गंदगी बढ़ती है वहां पर घर में नहुसत भी आती है। इसीलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी घर से बाहर निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हों तो किसी जरूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फरोख्त कर दें या फेंक दें, लेकिन घर में न छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि इतनी बेबरकती पता नहीं कहां से आ गई है, लेकिन घर में किसी की तवज्जो इन बातों की जानिब नहीं जाती। तो आज से आपने अपने घर में पुरानी चीजों के ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीजें आपने छांटी करनी है, और छांटी करके आपने घर से जितना जल्द हो सके निकाल देना है ताकि घर की तमाम नहुसत दूर हो जाए। आज ही पुराने कपड़ों और पुराने जूतों को अपने घरों से निकालें और इनको किसी जरूरतमंद को दे दें ताकि वो इनसे अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। अगर ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और आप इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों न किसी गरीब को दे दिए जाएं ताकि घर से नहुसत भी खत्म हो जाए, और जब गरीब की जरूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही ये काम आपने करना है। आप देखेंगे कि आपका मन इस काम के बाद कितना हल्का हो जाएगा। प्यारे भाइयों, अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी होता है कि क्या पुराने कपड़े यानी इस्तेमाल शुदा कपड़े गरीबों को दे देने चाहिए या नहीं। तो चलिए इस बारे में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में अहले इल्म की आरा से आगाह करते हैं। प्यारे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत चौथे पारे के शुरू में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते यहां तक कि तुम वो चीजें खर्च करो जिन्हें तुम महबूब रखते हो, अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर ना होगा। इससे कबल की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है, और यहाँ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए महबूब तरीन पसंदीदा चीजें खर्च करने की तरगीब दी गई है। बल्कि ये कहा गया है कि तुम नेकी पा ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीजों में से ना खर्च करो। मालूम हुआ कि अल्लाह के रास्ते में इंसान को अपनी पसंदीदा और महबूब चीजें ही खर्च करनी चाहिए, और जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी महबूब और पसंदीदा अशिया को पेश करता है तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे के लिए उस माल को बरकत का सबब बनाता है। और अगर अपने माल से और अपनी अशिया से नाकिस चीजें सदके के लिए देगा तो बरकत ना होगी। जैसा कि रिवायत में एक वाक़या यूं आता है कि एक सहाबी जो अपना अक्सर वक्त मस्जिद में गुजारते थे और उनसे कभी कोई जमात ना छूटती थी, जिस वजह से वो मस्जिद की कबूतरी के नाम से मशहूर हो गए थे, उनके बारे में आता है कि उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मेरे लिए रिज़्क़ की फराखी की दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपके लिए बेहतर नहीं। जब उन सहाबी ने इसरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। कहते हैं कि रिज़्क़ उन सहाबी के पास इस तरह से आया कि आपके लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया
اور رزق کی فراوانی اور وسعت کی وجہ سے ان کی جماعت کی نماز رہنے لگی۔ پھر انہیں جنگل میں ہی منتقل ہونا پڑا اور ان سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جماعتیں رہ گئیں۔ ان کے پاس اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے پاس صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو اس صحابی نے ریوڑ کے اندر سے جو سب سے کمزور اور لاغر اونٹنی تھی وہ صدقے کے لیے دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اس اونٹنی کو قبول نہیں فرمایا اور یہ دعا کی کہ اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے۔ بعد میں اس صحابی کو معلوم ہوا تو اچھی اور خوبصورت اونٹنی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت کیا خرچ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یعنی صدقہ دینے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور اگر صدقہ دینے کا خیال آ بھی جائے تو ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو کہ ہمارے کام کی نہ رہی ہو، استعمال کرنے کے بعد بچ گئی ہو، یا ہمارے استعمال کی نہ رہی ہو، وہ چیز ہم صدقے کے لیے غریب کو دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی، کیونکہ ہم استعمال شدہ اور تھکی ہوئی چیزیں صدقے کی نیت سے دیتے ہیں۔ جو چیز کام کی نہیں رہتی وہ غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ استعمال شدہ چیز کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اچھی حالت میں ہو، بوسیدہ چیز نہ دی جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ پرانے کپڑے اور جوتے گھر پر نہیں چھوڑنے چاہیے، تو پھر اس کا بہتر حل یہی ہے کہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضروریات کو پوری کر لے۔ لیکن اس بات کا دھیان ضرور رہے کہ جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہیں تو ایسی چیزیں کسی کو نہ دی جائیں، ورنہ اللہ کی خوشنودی کے بجائے یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی غریب سے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسی چیزیں دیں جو اس کے استعمال کے قابل ہوں۔ یوں آپ کے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے بھی نکل جائیں گے اور کسی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ اللہ کیسی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں تو ایسی چیزیں دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں بوسیدہ اشیاء دینے سے اجتناب کریں۔ جو کپڑے اور جوتے اور جو چیزیں بوسیدہ ہوں، استعمال کے قابل نہ ہوں، تو ان کو آپ نے گھر پر رکھ چھوڑنے کے بجائے ضائع کر دینا چاہیے یا جلا دینے چاہیے، تاکہ یہ چیزیں گھر میں گندگی اور نحوست کا سبب نہ بنیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔